Cara gampang belajar TOEFL. Soal dan pembahasan TOEFL Grammar. Practice 1. Let's begin with the questions number 1. Number 1. Blah blah blah, a necessary dimension for measuring astronomical space and the distance of the heavenly bodies from the earth. Once in a time, time is the time, it is time. The best answer is sebuah kalimat harus mempunyai subjek dan verb. Subjek dari kalimat di atas adalah time and verb yang diperlukan adalah verb be, yaitu is. Jika once in a time, maka tidak mempunyai subjek dan tidak mempunyai kalimat karena once in a time hanya sebagai keterangan waktu. It is time, ini waktunya. Maka juga tidak bisa disebut kalimat. The time bisa sebagai subjek, tetapi masih belum mempunyai kata kerja. Is adalah to be yang bisa berfungsi sebagai kata kerja juga. Makanya disebut dengan verb be. Now, let's go to the question number 2. Jackie Joyner Kersee, blah blah blah, the world record in the heptathlon in the 1988 Olympics, also won the long jump in the year. Whose setting? Which she said, whoever said, and who said. Kalimat yang tepat adalah berikut keterangannya. Jackie Joyner Kersee adalah nama orang. Untuk menerangkan orang, kita butuh kata who, which digunakan untuk menerangkan benda. Whose harus diikuti kata benda, menyatakan milik. Maka whose setting kurang tepat. Which she said juga kurang tepat. Whoever, kenapa whoever salah ya? Dan who said. Berikut keterangannya tentang kata whoever. Whoever artinya siapapun, yang berarti pelakunya tidak jelas. Oke. Let's go to the question number 3. Gorillas are quiet animals. They are capable of making about 20 different sounds. Here are the choices that we have. A. Whether. B. Which. C. Even though. D. As well as. Try to do it. Okay, if you have done it, here is the explanation. Dua kalimat di atas adalah kalimat pertentangan. Quiet artinya pendiam. Capable of making 20 different sounds, mampu membuat 20 suara berbeda. Gorilla itu pendiam, tapi mereka mampu loh membuat 20 suara berbeda. Maka kata sambung yang pas adalah even though, meskipun. Meskipun mereka pendiam, mereka mampu membuat 20 suara yang berbeda. Atau gorila pendiam, meskipun mereka mampu membuat 20 suara yang berbeda. Whether artinya apakah. Which, yang. As well as, juga. Seperti yang dijelaskan tadi, even though adalah jawaban yang terbaik. Let's go to the question number 4. Because the wood of the dogwood tree is very hard. Karena kayu dari dogwood tree is very hard, sangat keras. Titik-titik. Ya, bla 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 is used for objects such as roller skate wheels in which hardness is desired. Di mana kekerasan itu sangat diinginkan. And it, what, and does. Let's see the explanation. Apabila sebelum koma belum mempunyai subjek, kata setelah koma biasanya diawali dengan subjek. Satu-satunya subjek yang mungkin adalah it.
Kenapa belum ada subjeknya? Because the wood of the dogwood tree is very hard. Itu hanya sebagai keterangan daripada kalimat utamanya saja. Maka setelah koma harus diikuti subjek it. Ya, jadi kalimat sebenarnya adalah it is used for objects. Apa yang digunakan? The wood of the dogwood tree. Now, let's go to the question number 5. Okay. Thus, what? It adalah jawaban yang paling pas. Number 5. Fossil records indicate blah 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 existing in the past have become extinct. Pilihan yang kita punya, that many species of organisms. B. Many species of organisms that. Many species of organisms are. D. There are many organisms. Try to do it. Here is the explanations. Kata indicate artinya menunjukkan yang biasanya diikuti oleh kata that, yang artinya bahwa. Catatan fosil menunjukkan bahwa keberadaan di masa lalu telah menjadi punah. There are many organisms, many species of organisms, many species of organisms are, dan jawaban yang pas lah that many species of organisms. Let's go to the question number 6. In hot, dry regions, the sunset causes the outer layer of rocks blah blah blah, a process called exfoliation. Here is the choice that we have. A. Are expanded and peeled away. B. To expand and peel away. C. Expands and peel away. D. They expand and peel away. Try to do it. Here is the explanation. Objek harus diikuti to verb 1. The sun's heat, panas matahari, causes the outer layer of rocks, menyebabkan, kata kerja, the outer layer of rocks adalah objek. Setelah objek harus diikuti to verb 1. Dari penjelasan ini jelas apa jawabannya? Bukan A, bukan D, bukan C. Jawaban yang tepat adalah to expand and peel away. Now let's go to the questions number 7. Here is the question. In the early 20th century, the Model T automobile was mass-produced and sold at a price, dijual dengan harga, bla 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 could afford, yang mampu mereka bayar. Sold at a price artinya dijual dengan harga bla bla bla. Pada siapa? Jawaban yang pas adalah pada the average person, pada rata-rata orang atau orang secara umum. The average person who could afford jadi membingungkan karena ada tambahan kata yang di situ. Begitu juga pilihan B. And kenapa harus ada and di sini yang membuatnya tidak cocok. Let's go to the question number 8. Number 8. Using carbon, okay. This method of the test is called error recognition. What you have to do is finding. Jadi apa yang harus kalian lakukan adalah menemukan mana kata yang salah. Untungnya adalah kalian tidak harus mencari apa yang sebenarnya. Jadi hanya cukup menentukan yang salah yang mana. Atau paling tidak kalau dibaca, mana yang paling tidak enak untuk diucapkan. Take a look at this is the answer that we have. Kata by pada kalimat di atas diartikan dengan cara yang seharusnya diikuti dengan kata kerja. Dan kata by harus diikuti oleh verb ing. Using carbon dating techniques, teknik menggunakan karbon, arkeologis dapat menentukan usia dari benda-benda kuno dengan mengukur jumlah radioaktif karbon yang mereka kandung. By harus diikuti kata kerja, maka harusnya bukan by measurement tapi by measuring.
Now let's go to the question number 9. Number 9. Those interested in covered bridge can find 6 of the between Keene and Winchester, New Hampshire. Coba kerjakan dulu. Now let's go to the explanation. Kata 6 of, 6 dari, atau 6 di antara. Setelahnya harus diikuti objek. 6 di antara apa? Bukan diikuti oleh kata subjek. Maka jadi kata they harusnya adalah kata them. 6 of them, 6 dari mereka. Now let's go with the questions number 10. Saturn is the second largest planet after Jupiter. Planet terbesar kedua setelah Jupiter, with a diameter nearly 10 times those of Earth, dengan diameter hampir 10 kalinya diameter bumi. Wah, bisa bayangkan besarnya Saturnus ya, 10 kali bumi. Kata those harus diikuti oleh kata benda jamak. Those books, those pens, those of. Well, those of juga sama, harus diikuti kata benda jamak. Karena hanya diikuti kata earth, maka kata those harus diganti dengan kata that. Now let's go with question number 11. We have this question. Ogden Nash often extended sentences over several lines produce surprising and comical rhymes. Ogden Nash sering memperpanjang kalimatnya beberapa baris untuk menghasilkan surprising and comical rhymes. Here is the explanation that I have. Kata several lines adalah objek dan objek harus diikuti dengan to verb 1. Sama dengan pembahasan tadi, setelah objek harus diikuti oleh to verb 1. Okay, let's go to the questions number 12. By the second month of life, most infants can turn their heads and move their eyes to follow the movement of people and large objects around them. I pause it before we continue. Try to do it. Well, have you found the answer? Whether you have correct answer, here is the explanation. Kata infant artinya bayi. Sedangkan kata most artinya sebagian besar yang berarti lebih dari 1. Maka kata infant harusnya jamak jadi infants. Sebagian besar bayi. You cannot say most a person atau most book. Harusnya most books. Let's go to the question number 13. Here is the question that we have. Dr. Martin Luther King Jr., clergyman and civil rights leader, won the 1964 Nobel Peace Prize for his work toward racial equality in the United States. Have you found the mistakes in these sentences? Here is the explanation. Kata yang berakhiran li biasanya menerangkan kata kerja. Misalnya, he works happily. He laughs loudly. Sedangkan pada kalimat di atas menerangkan kata benda equality. Maka kata yang dibutuhkan adalah racial, bukan racially. Let's go to the questions number 14. Number 14. Ulysses S.K. was among the United States composers visited the Soviet Union in 1958 to participate in a cultural exchange program. Have you found the error? Here is the explanations. Kata among the bla 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 artinya di antara, yang seharusnya diikuti oleh kata yang. Maka kata wu dibutuhkan setelah
kata composers. Ulysses S. Grant was among the United States composers yang visited the United States, maka harusnya adalah composers who visited. Memang kadang-kadang dalam mengerjakan soal TOEFL tidak hanya rumus yang harus kalian kuasai, beberapa di antaranya kalian harus mengartikannya. Bandingkan dengan bahasa Indonesia dan enaknya bagaimana. Berikutnya, the last number for this practice, number 15. Alaska is famed for tall mountains and beautiful scenery. Try to do it, or at least have you found, sudahkah menemukan mana yang tidak enak untuk diucapkan? Probably you have the correct answers. Here is the explanation. Kata fame artinya ketenaran. Kata yang dibutuhkan adalah kata terkenal, yaitu kata famous. Alaska is famous for tall mountains and beautiful scenery. Well, this is the last number for the practice 1. Don't forget, like and subscribe our channels. Anyway, maybe my explanation is too fast. Mungkin penjelasan saya terlalu cepat. You might repeat it over and over again for this practice until you feel that you understand enough. Then you can go to the next exercises. Okay, be smart, keep studying. Bye-bye from me, Mr. Budi. Thank you.